Halo, hari ini kita akan belajar menulis kalimat pendek dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yuk, kita mulai bersama-sama. Hello, today we will learn to write short sentences in English and Indonesian. Let's start together. I drink water to stay healthy. Saya minum air untuk tetap sehat. She goes to the doctor when she feels sick. Dia pergi ke dokter saat merasa sakit. We brush our teeth every morning. Kami menyikat gigi setiap pagi. The nurse checks my temperature at the clinic. Perawat memeriksa suhu tubuh saya di klinik. He exercises every day to stay fit. Dia berolahraga setiap hari agar tetap bugar. I wash my hands before eating. Saya mencuci tangan sebelum makan. They wear masks to prevent illness. Mereka memakai masker untuk mencegah penyakit. We rest when we feel tired. Kami beristirahat saat merasa lelah. Thanks you, terima kasih.